नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ सेप्टेम्बर मास 22 तारिख सोमवार। आज मु आपण पाखु ओडिशा तथा देश विदेशर किछि बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नैकर आसी जो खबर गुड़िक आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। तेबे सेथि मध्यरे सुभद्रा योजना, पीएम किसान योजना, इश्रम कार्ड, राशन कार्ड, आजिर पाणीपाग, सुना दर, पेट्रोल दर भली बहुत सारा खबर रही। सेथिपई भिडियोटी को शेष जाए देखंतु। ता सहित आपण न्यूज को केउ जिल्लार देखुचंती आमको तळे कमेंट माध्यम रे जणांतु। चैनल नुआ कर आस्थिले दयाकर चैनल टी को एबे सब्सक्राइब कर दियंतु। पाखर आस्थुवा बेल आइकन को प्रेस कर रखंतु जहा फल रे भली गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन जरिए पाई परिबे। तेबे आ डेरी न करि चलंतु खबर उपरे नजर पकेबा। आजिर प्रथम खबर काली ठारु देशर लागिबो नुआ जीएसटी। देशवासी को प्रधानमंत्री कले संबोधन सस्ता हेबो एई सब जिनिस। तेबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासी को संबोधित करि कहिसंथि जे जीएसटी संचय महोत्सव आसंता काली ठारु आरंभ हेबाकू जाउछि। एही जीएसटी संचय महोत्सव आपनक संचय वृद्धि करिवो एवं आपण चाहुथिबा जिनिस सस्तारे किनि परिबे। एही संचय महोत्सव समस्त लाभ पाइबे। देशरे विकास त्वरान्वित मध्ये हेबो। प्रधानमंत्री मोदी कहिसंथि जे अधिकांश नित्य व्यवहार्य जिनिस अधिक सुलभ मूल्य रे मिलिबो। तो चालंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। बदलिबो ट्रेन टिकेट बुकिंग तरीका। अक्टोबर 1 रु नुआ नियम लागू। तेबे पार्वण पूर्व ट्रेन यात्रा करबा को चिंता करछंती कि तेबे ई खबरटी खास आपनक पई कारण ट्रेन बुकिंग नियम रे केतक परिवर्तन करिछि रेलवे। एही नियम विषय जानिबा निहाती जरूरी नहले समस्या रे पड़ी पारंती लोक। तेबे गत मासरे भारतीय रेलवे तत्काल टिकेट बुकिंग नियम रे बड़ परिवर्तन करिछि। नूतन नियम मुताबिक आपनक आईआरसीटीसी अकाउंट सहित आधार लिंक करबा बाध्यतामूलक कर जायछि। तेबे गत जुलाई 15 तारिख रु तत्काल टिकेट बुक करिया पई आधार सहित ओटीपी वेरिफिकेशन बाध्यतामूलक कर जायतिला। अर्थात आईआरसीटीसी ऐप किबा वेबसाइट रु टिकेट बुकिंग करिवे। तो चालंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। बंगोपसागर सक्रिय घूर्णिबलय जगु आसंता 26 जाय प्रबल वर्षा। आज पई एई सब जिल्ला को हेला हाई अलर्ट। तेबे आसंता 25 तारिख बेलकु पूर्व केंद्रीय एवं उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही। वर्तमान बंगोपसागर एक घूर्णिबलय सक्रिय रहिथिबारु आसंता 26 पर्यंत राज्य में प्रबल वर्षा संभावना थिबा आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। आगामी 24 घंटा मध्य प्राय राज्य में सबु जिले में घड़घड़ी सहित वर्षा हेबो। लघुचाप प्रभाव में 25 रु 27 सेप्टेम्बर पर्यंत राज्य में विभिन्न जिले में प्रबल वर्षा संभावना रही। आसंता 27 तारिख पर्यंत राज्य में मत्स्यजीवी मानकु समुद्र भितर को न जावाकू बारण करिछि पाणीपाग विभाग। समुद्र में थिबा मत्स्यजीवी मानकु आसंता 24 सेप्टेम्बर सुधा उपकूल को फेरिबाकू सतर्क कर जायछि। तो चालंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। कुकुड़ा चाषी खुशी खबर। एणिकी कुकुड़ा पालन हेबो बीमाभुक्त। तेबे कुकुड़ा चाषी मानक पई आसिला खुशी खबर। एणिकी कुकुड़ा पालन हेबो बीमाभुक्त। तेबे चाषी को मिलिबो आर्थिक प्रोत्साहन। कुकुड़ा एवं अंडा उत्पादन रे स्वावलंबी हेबो ओडिशा। भुवनेश्वर भेटेनारी पड़िया रे प्रथम थर पई आयोजित होईछि भारतर पोल्ट्री एक्सपो 2025। एथिरे राज्य तथा देश बाहर 75 कंपनी सामिल होई निजर उत्पादक प्रदर्शन करिसंती। तेबे शुक्रवार ठारु आरंभ होइतिबा एही एक्सपो 3 दिन धरि चलिबो। मत्स्य एवं प्राणी संपद विभाग मंत्री गोकुलानंद मल्लिक जोगदेई याकू उद्घाटन करिसंती। विशेष करी ओडिसा रे कुकुड़ा चाषी को बीमाभुक्त करिबा ओ चाषी को अधिक सब्सिडी प्रदान नै सरकार चिंता करथिबा कहिसंती मंत्री। तो चालंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। आधार कार्ड को नै सरकार को बड़ निष्पत्ति। बायोमेट्रिक्स अपडेट पई निया जीवन है टंका। तेबे आधार कार्ड संपर्क रे सरकार एक नुआ नियम जारी करछंती। जदि आपण एक नुआ आधार कार्ड करबा को चाहछंती कि आधार कार्ड रे कोन से परिवर्तन करबा को चाहछंती तेबे एही नियम विषय जानिबा आपण को निहाती जरूरी कारण सरकार को द्वारा जारी होइतिबा नुआ नियम रे आपण को बड़ सुविधा मिलि पारे। केंद्र सरकार आधार कार्ड संपर्क रे एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नैछंती। नूतन पंजीकरण किबा बायोमेट्रिक अपडेट पई पिला एवं किशोर मानक आ कोन शुल्क निया जीवन है। वर्तमान एही सुविधा पई 50 टंका आदाय कर जाउथिला। नूतन नियम गुडी कहबे 5 रु 7 वर्ष एवं 15 रु 7 वर्ष पिला मानक पई लागू हेबाकू जाउछि। तो चालंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। गहना किनिबा पूर्वरु जानि रखंतु सुना एवं रूपा दर। तेबे सुना गहना किनिबा पूर्वरु नजर पकांतु केउ शहर आज केते रहिछि सुना दर। तेबे जदि आपण आज सुना किनिबा को चाहछंती बा योजना करछंती तेबे प्रथमे जानि नियंतु आज सुना दर। आज भारतीय बाजार रे 24 कैरेट सुना दर 1,12,150 टंका रहिछि। सेहिपरि 22 कैरेट सुना दर 1,02,800 टंका होइछि। राजधानी भुवनेश्वर कथा कहिबा गले 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,12,150 टंका रहिछि। सेहिपरि 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,02,800 टंका को पहुंचिछि। प्रमुख शहर मुंबई कथा कहिबा गले 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,12,150 टंका एवं 23 कैरेट सुनार मूल्य 1,02,800 टंका रे पहुंचिछि। तो चालंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। ब्रह्मपुर बदल रे झारसुगुड़ा रे होई पारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्यक्रम। तेबे आसंता 27 तारिख रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओडिशा गस्त बातिल होई पारे। खाली सेतिक नुहे बरं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एही कार्यक्रम रे स्थान बदली पारे बोली
ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଅମୁଲିପାଲି ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏନେଇ କୌଣସି ବିଜେପି କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଥାନ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏନେଇ ଗତକାଲି ପୁଲିସ ଡିଜି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏପଟେ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବନ୍ଦ ଥିବା 70 ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ। 3 ମଦ କାରଖାନା, 4ଟି ନୂଆ ଠିପିକଲା ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ବନ୍ଦ ଥିବା 70ଟି ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ 17ଟି, ଗଞ୍ଜାମରେ 10ଟି, ନୟାଗଡ଼ରେ 9ଟି, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 8ଟି, କଟକରେ 7ଟି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବ। ଏହା ସହିତ 4ଟି ନୂଆ ଠିପିଖୋଲା ଓ 3ଟି ମଦ ଦୋକାନ କାରଖାନା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 26 ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହେଲା ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 26 ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 25 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ଦାମ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ଦାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। କିଛି ସହରରେ ଦାମ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ତେଲର ନୂଆ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ତୈଳ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 101 ଟଙ୍କା 35 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲର ଦାମ ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 92 ପଇସା ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା 94 ଟଙ୍କା 77 ପଇସା ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର 87 ଟଙ୍କା 67 ପଇସା ହୋଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପୁଣି ମୋଦିଙ୍କୁ ରାହୁଲ କହିଲେ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମେରିକା ଭିସା ଫି ବୃଦ୍ଧି ପରେ ରାହୁଲଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। H1B ଭିସା ଫିକୁ ଆମେରିକାର $1 ଲକ୍ଷ ବା 88 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି ବିଦେଶରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୋଦିଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ରାହୁଲ କହିଥିଲେ। ପୁଣି ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ନଥାଇ ସେ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବିଜେପି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି 3,69,352 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ। ଏନେଇ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରୁ 1,83,755 ଜଣ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସୁଭଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ 1,80,092 ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 1,96,300 ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି। ମୋଟ 1,09,87,894 ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ବଜାର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ବଜାର ଖୋଲିବ। ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି କି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ବଜାରୀକରଣ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଏବଂ ଗହମ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 31 ପୂର୍ବରୁ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହିସବୁ କାମ। ତେବେ ଭାରତରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ ରହିଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ମାଗଣା ରାସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାସନ କାର୍ଡରେ ଇ-କେୱାଇସି କରିବା ଏକ ଜରୁରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ 1 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷର ବୟସରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ଇ-କେୱାଇସି କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଦି 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଇ-କେୱାଇସି କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରକୁ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରାଜ୍ୟରେ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି। ତେବେ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ଝଡ଼ ତୋଫାନର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି ଆଜି ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବାକି କେତେକ ଜିଲ୍ଲା ଯେପରିକି ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ସୋନପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ମାଲକାନଗିରି, କଳାହାଣ୍ଡି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଅବପାତ ରୂପ ନେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦେଇ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବାର୍ଷିକ ବଜେଟରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ 5% ସଂରକ୍ଷଣ। ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ତେବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଭୂମିହୀନ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଓ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ନିଜର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟରେ ଅତି କମ୍ରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ
दिव्यांगों ପାଇଁ 5% संरक्षण रखिबे। राज्य रे 12,44,000 दिव्यांग रहिचंती। भूमिहीन दिव्यांग मानकु जमी जोगाइबे एवं बासहीन दिव्यांग मानकु पक्का घर निर्माण ପାଇଁ सरकार योजना करछंती। एने 41 विभाग को कार्यकारी करबा को निर्देश दिया जायछि। तो चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर पर आपणकर अछि कि जनधन अकाउंट तुरंत सारी दियंतु एही सब काम नचेत अकाउंट को आसीबनी टंका। तेबे प्रधानमंत्री जनधन योजना 10 वर्ष पूर्ण करछि। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रो नियम अनुसार प्रतिवर्ष बैंक अकाउंट खोलिबा परे केवाईसी करिबा बाध्यतामूलक रहिछि। तेणु जदि आपणकर कोनोसी बैंक रे जनधन अकाउंट रहिछि तेबे तुरंत आपण ई केवाईसी करंतु। ई केवाईसी रो शेष तारीख होछि सेप्टेम्बर 30 तारीख। एहा नहले बैंक आपणक अकाउंट को बंद करि पारे। तेबे प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 मसीह आरंभ होइतिला। एहार उद्देश्य थिला आर्थिक दृष्टि दुर्बल व्यक्ति मानक पई बैंक अकाउंट खोलिबा एवं सेमानकु सरकारी योजनार लाभ जोगाइबा। एथिरे सहरांचल एवं ग्रामांचल उभय अंतर्भुक्त रहिसंती। तो चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर पर ब्रह्मपुर बदल रे झारसुगुड़ा रे होइपारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्यक्रम। तेबे आसंता 27 तारिख रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओडिशा गस्त बातिल होइपारे। खाली सेतिक नुहे बरं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एही कार्यक्रम रे स्थान बदली पारे बोली चर्चा होउची। कुहा जाउची जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारसुगुड़ा रे अमूलीपाली पड़िया रे आयोजित हेबाकु थिबा कार्यक्रम रे जोग देबे। किंतु एनी कोनोसी बीजेपी किबा सरकारी स्तर रे कोनोसी स्पष्ट सूचना मिली पारि नाही। तेबे आसंता 27 तारिख रे ब्रह्मपुर आछन्ते प्रधानमंत्री। एने गतकाली पुलिस डीजी प्रस्तुतिर समीक्षा करथिले। एपटे लोकसभा भवन रे मुख्य शासन सचिव मध्य समीक्षा करथिले। तो चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर पर बंद थिबा 70 मद दुकान खोलिबो। 3 मद कारखाना 4टी नुआ टिपिकल मद दुकान खोलिबो। तेबे राज्य रे देशी और विदेशी मद दुकान को संपूर्ण बंद करिवार कोनोसी योजना नाही। बंद थिबा 70टी मद दुकान खोलिया पई अबकारी विभाग पक्षर अनुमति नि जायछि। एथि सहित बालेश्वर रे सर्वाधिक 17टी, गंजाम रे 10टी, नयागढ़ रे 9टी, मयूरभंज रे 8टी, कटक रे 7टी और अन्य जिले रे एही मद दुकान खोला जिवो। एहा सहित 4टी नुआ टिपिकला और 3टी मद दुकान कारखाना खोलिया पई विभाग पक्षर प्रस्ताव रहितबा सूचना मिलिछि। तो चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर पर बंगोपसागर सक्रिय घूर्णिबलय प्रभाव रे आसंता 26 जाए प्रबल वर्षा। एही सब जिला को हैला हाई अलर्ट। तेबे आसंता 25 तारिख बेलकु पूर्व केंद्रीय एवं उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रहिछि। वर्तमान बंगोपसागर एक घूर्णिबलय सक्रिय रहिछि। प्रभाव आसंता 26 जाए राज्य रे प्रबल वर्षा संभावना रहिछि। आगामी 24 घंटा मध्ये राज्य रे प्राय सब जिले रे घडघडी सहित वर्षा नै पाणीपाग विभाग पक्षरु येलो वार्निंग जारी कर जायछि। 25 तारिख बेलकु पूर्व केंद्रीय एवं उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रहिछि। वर्तमान बंगोपसागर एक घूर्णिबलय सक्रिय रहिथिबारु आसंता 26 तारिख जाए राज्य रे प्रबल वर्षा संभावना रहिछि। तो चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर पर भुवनेश्वर पेट्रोल और डीजेल दर जानतु कौन रही आपंक सहर दाम। तेबे प्रत्येक दिन सकाळ 6टारे पेट्रोल और डीजेल मूल्य रे दाम परिवर्तन कर जाय थाए। तेबे प्रमुख सहर गुड़िकर पेट्रोल और डीजेल मूल्य रे परिवर्तन होईछि। किछि सहर रे दाम अपरिवर्तित रहिछि। प्रतिदिन तेलर नुआ दर निर्धारण कर जाय थाए। आउ सेही अनुसार देश तथा राज्य मानक रे तैल दर निर्धारण कर जाय थाए। आज भुवनेश्वर पेट्रोल दर 101 टंका 35 पैसा रहिथिया बेले डीजेल दाम लिटर पिछा 92 टंका 92 पैसा रहिछि। दिल्ली रे पेट्रोल दर लिटर पिछा 94 टंका 77 पैसा एवं डीजेल दर 87 टंका 67 पैसा होईछि। तो चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर पर पुणी मोदी को राहुल कहिले दुर्बल प्रधानमंत्री। अमेरिका भिसा फी वृद्धि पर राहुल को टार्गेट। तेबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पुणी समालोचना करछंती। H1B भिसा फी को अमेरिका रो $1 लाख बा 88 लाख टंका को वृद्धि करिया परे मोदी को जने दुर्बल प्रधानमंत्री बोली राहुल गांधी संबोधन करछंती। मोदी विदेश रे भारतीयों को स्वार्थ रक्षा करिबारे विफल होइतिबा कहिसंती राहुल। पूर्वरु मध्य मोदी को दुर्बल प्रधानमंत्री बोली राहुल कहिथिले। पुणी भोट चोरी प्रसंग उठाइबाकू राहुल कहिसंती प्रमाण न थाई से किछि कहंती नाही। भोटर तालिका रे अनियमितता नै निर्वाचन कमिशन बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विरोध रे से आहुरी अधिक प्रमाण रखिसंती। तेबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पुणी समालोचना करछंती। तो चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर पर सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती बाद पड़िछंती 3,69,352 जन हिताधिकारी। एने आज विधानसभा रे विधायक गणेश्वर बेहेरा प्रश्न लिखित उत्तर रखिछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। द्वितीय किस्ती 1,83,755 जन बाद पड़िथिया बेले सुभद्रार प्रथम किस्ती 1,80,092 जन पाइछंती। द्वितीय किस्ती मोट 1,96,300 जन पाइछंती। मोट 1,09,87,894 जन आवेदन करथिले।